Today we have a panel discussion on empowering women, as it's the International Women's Day, and I'll be reading the short profile of our three honored guests. One of them has been unable to come here to Zabis today because she's stuck in Mangopir, but the rest two are very much here, so we'll have a discussion about the empowerment of women, and after that the floor will be open for your questions. So the first panelist is Sara Zaman, consultant member, the Torchlight Collective. Unfortunately, she's not here, but I'll be reading a little bit about her. Sara Zaman is a feminist activist, social sector researcher, development practitioner, and a university lecturer. She has held leadership positions in different women's and human rights organizations in Pakistan for over 14 years, including War Against Rape, Indus Resource Center, Aurat Foundation, and the Shirkatgah. Sara centralizes women and girls in all her work and frequently explores the interactions between gender, bodily autonomy, violence, conflict, governance, public policy, social justice, and human rights. She holds a master's degree in mass communication, and as an activist, she organizes and campaigns with diverse national, regional, and global feminist civil rights groups and networks. Our other esteemed panelist is Sabina Khatri. She's the founder and chairperson of the Kiran Foundation. Thank you, ma'am, for being here with us. She was in Lyari, and she has seen two things about child abuse, domestic violence. One incident became a starting point for the long journey of the Kiran Foundation, a non-profit organization that is challenging norms and paradigms in Lyari since 2004. The foundation provides transformational education and holistic support in marginalized communities. She was selected as one of Pond's Miracle Women in 2016 and received the I Am Karachi Pride Award. Students, please clap. Thank you. Because she really, really deserves it. I mean, the work that Sabina Khatri has done is remarkable. She was also recently given the Academic Choice Award by the All Sindh Private Schools and Colleges Association. Her work is featured in Ho Yaqeen, a documentary series by Oscar winner Sharmeen Ubaid Chinoy. In 2020, she was awarded the Sitara Imtiaz by the government of Pakistan. She also received I Am Karachi Pride Award in 2016 and the Hum TV Women Leadership Award in 2023. Our last and final panelist needs no introduction. She is Huma Amir Shah, the TV anchor. Huma Shah is a well-recognized talk show host and former newscaster who has extensive experience in investigating, reporting, and presenting news-making events with an insight that comes only with commitment and experience. Ms. Shah also conceptualized and hosted Pakistan's only live daily English language morning show, The Morning Show with Huma Amir Shah, on Express 24/7. Currently, she is hosting Geo Pakistan Morning Show on Geo TV. Huma is the IVLP International Visitor Leadership Program Scholar, as well as a TEDx Fellow. Huma has also been a member of the Project for Muslim Women Journalists. In both Berlin and Germany, Ms. Shah has over 15 years of experience of working with various television channels in Pakistan's rapidly expanding electronic media. She has a master's degree in defense and strategic studies from the Quaid-e-Azam University in Islamabad. And prior to working in the media, she worked as a research officer with Pakistan's eminent think tank, Islamabad Policy Research Institute. Thank you for being with us. So students, faculty members, and guests, we will start the panel discussion. Ma'am Sabine. Right. Okay, thank you. What challenges do women commonly face when trying to bring about change, and how have these obstacles been addressed to foster a more inclusive environment? I would like to ask this question to both of y'all. Is it working? Okay. Yes. Assalamu alaikum, everybody. Can you please repeat the question? Sure. What challenges do women commonly face
when trying to bring about change? And how can these obstacles be addressed to foster a more inclusive environment? It's quite a long answer to that because there are three questions in one. First of all, thank you very much for inviting me here. I have a very special connection with Zabist कि हमारे बच्चे लियारी के यहाँ पढ़ते हैं and I feel very honored that they're in different programs in Zabist and they've been very well supported here. So thank you to that. And it's wonderful to always meet young people. औरतों को क्या मसाइल होते हैं? I think the biggest hindrance that women face is something that comes from inside themselves. Because years and years and years of conditioning that happens to the women, कि वो खुद ही अपने आप पे भरोसा करना छोड़ देती हैं. And उसके बाद फिर finally after many years अगर कोई आके उनको कहता भी है कि आप ये कर सकती हैं, तो वो उसको उस पर believe ही नहीं कर सकती. So I think the biggest obstacle is right within us. और बहुत powerful किस्म का dose चाहिए होता है to actually recondition them. But it's possible because brain can be rewired anytime. तो मैं समझती हूँ कि जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली है, 30-40 साल की ख़वातीन जो हो गई हैं, तो उनको इतना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनके लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग्स हैं. बट जो यंगर लॉट है, वो जल्दी अपने आप पे बिलीव करने लगता है. एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन प्रिवेंट फर्दर फ्रॉम दिस नेगेटिव कंडीशनिंग दैट्स हैपनिंग टू वुमेन दैट दे कांट डू सर्टेन थिंग्स. जैसे फॉर इंस्टेंस छोटी सी चीज़, मैं छोटी सी डेली मिसाल दूंगी. जैम की बोतल खुल नहीं रही तो हम कहते हैं भाई ये बोतल खोल दो. ये पानी की बोतल नहीं खुलती तो हम कहते हैं जरा खोल दो. इट्स लाइक we with little things in our lives we are conditioned कि हम शायद ये नहीं कर सकेंगे, और उसकी वजह से हम ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर देते हैं कि ओके मे बी आई कांट डू दिस. नहीं खुला हुआ है, मैंने खोल चुकी हूँ खुद. थैंक यू. So I think it's just believe in yourself and get to know who you are from inside. And in this, the biggest support actually, it's amazing. The biggest support for women comes from women. Sisters supporting sisters is so important because सबसे ज़्यादा suck out energy भी एक खातून की दूसरी खातून ही कर रही होती है. So I mean like it's really unfair to always blame the men because usually ऐसा होता नहीं है. हम काफ़ी हद तक मर्द तमाशा ही देख रहे हैं, ख़वातीन भी एक दूसरे को कमज़ोर कर देती हैं. So our sisterhood, where go for sisterhood. The sister is really beautiful, जिसको हम बहन चारगी कहते हैं उर्दू में. So मैं क्योंकि अभी एक डोज लेकर आ रही हूँ. We just had an event on sisterhood yesterday. कल से चल रहा है, अब तक चल रहा था. So I think the biggest hindrance is inside us. It's not extrinsic, it's intrinsic. Yeah. Thank you very much. Please, could you share your thoughts on the same thing, that what challenges do women face when trying to bring about change and how these obstacles can be addressed within a more inclusive environment? So what is your opinion on that? This is such a tall question. It demands, even for us to take off layers of all the things that we have gone through to come up with something precise to tell you कि ये formula है जी और ये कर लें. Although it's not like that because it really depends where you are. If you are in bigger cities like you are in Karachi, you are in Lahore, Islamabad, Multan, Faisalabad, तो आपके challenges भी different होंगे और उनको overcome करना भी एक different तरीका होगा. मतलब किसी के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होगा कि जी मैं बड़े होके क्या बनूं. किसी के लिए स्कूल जाना itself ही एक चैलेंज होगा कि हम किस तरह कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को या अपनी कम्युनिटी को कि हमने भी स्कूल जाना है और अगर स्कूल जाना है तो छठी के बाद भी पढ़ना है हमें. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट डेफिनेटली अब तो है इतना दुनिया इतनी ग्लोबल वर्ल्ड जो बिल्कुल एक विलेज सा बन गया है कि आपको कहीं बहुत दूर दराज देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती फॉर दैट इंस्पिरेशन कि व्हाट वी शुड डू, हाउ वी शुड गेट आउट, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है. बट सबीना साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है. द बिगेस्ट हर्डल इट्स रियली इज़ फ्रॉम विद इन. In my experience also I have felt, in fact शुरू में करियर में आज से 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, शायद मुझको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी क्योंकि वो ट्रेनिंग और वो कंडीशनिंग, रादर नॉट ट्रेनिंग बट कंडीशनिंग वो इतनी हो चुकी होती है कि बस इतना
बस उतना. Blessed are those जिनके घर में environment ऐसा होता है कि वो छोटी सोच तक आपको महदूद ही नहीं करते. वो कहते हैं कि जो सोचना भी है तो बड़ा ही सोचना है, क्योंकि सोच ही है ना, पहुंच जाएंगे कभी तो why not? क्यों छोटे छोटे अपने लिए टारगेट्स रखें? So that is very important. Your relationships within the family बहुत important हैं. कभी कभार एक बिटर इंसान, चूंकि उसके अंदर इतनी बिटरनेस होती है, उसको इतनी चीज़ों से रोका गया होता है, वो फट के बाहर निकलता है और बहुत आगे तक जाता है. लेकिन कभी कभार आपकी जो अपनी इन्वायरमेंट एक होती है, जो आपकी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होती है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाती है. इन माई ओन एक्सपीरियंस इन टेलीविजन, सिंस आई एम लिटरली द फर्स्ट वन इन माई खानदान हु केम ऑन टेलीविजन, मेरी बिगेस्ट सपोर्ट वॉज माई फादर, नॉट माई मदर. Although now my mom is a big support, लेकिन शुरू में तो when I stepped into this, when the opportunity came, तो मुझे लगा था अम्मी मुझे support करेंगी और अब्बू will have a problem, but it was the other way around, and I was pleasantly surprised, and I think it was that moment that really opened a lot of doors for me. कि क्या कर रहे हो, एक तो इतनी इंडस्ट्रीज होती हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री में भी देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू, बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़ तो उसके साथ एक डिग्निटी अटैच हो जाती है, एक डिज़ायर टू लर्न मोर, बिकॉज ऑब्वियसली इतना एवर चेंजिंग दुनिया है कि आपको वो प्रैक्टिसेस भी नई नई डेवलप करनी पड़ती हैं. यू कीप लर्निंग. बट रियली अगर कोई आपको आप लोगों की उम्र में अगर कोई चीज़ मेरा ख्याल है कि रोके आगे बढ़ने से, तो वो ज़्यादातर आपके अंदर ही है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ आउट देयर एंड पीपल आर रियली मेकिंग यूज़ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़. और अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है कि नथिंग शुड स्टॉप एनीबडी. Thank you very much. Another question for both the panelists. In what ways can organizations and communities create an environment that values and gives leverage to the unique perspectives and strengths that women bring to the table? I can speak on behalf of my own experience, Yes, of course. please. मैंने देखा है कि, और हम सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, कि माशरे के जो कुछ बड़े माइक्रोकॉज़म्स हैं, इफ़ वी कैन आइडेंटिफाई दैम, कि वो कौन सी जगह हैं हमारे माशरे में जहाँ सबसे ज़्यादा मिकदार में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के लोग जमा होते हैं. क्योंकि आपकी बात अभी इस वक्त भी ये एक फोरम है ना, इसमें चले अगर कोई अराउंड 50-60 बच्चे बैठे हैं, तो मैं ये कहूँगी 50-60 स्टूडेंट्स नहीं हैं, 50-60 ख़ानदान बैठे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो आगे जाके किसी न किसी से जो बात हुई है उसको जिक्र करेगा. सो वो कौन से माइक्रोकॉज़म्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जमा होते हैं, उन जगहों पर हमें इंक्लूसिविटी की बात करनी होगी, ना कि छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर. सो व्हेन आई वेंट आउट विद दिस थॉट कि ओके व्हाट आर दोस बिग माइक्रोकॉज़म्स, तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी थी मस्जिद पर. मुझे लगा मस्जिद से बड़ा कोई माइक्रोकॉज़म नहीं है, क्योंकि वहाँ दिन में एक बार नहीं, दिन में 5 बार लोग जमा होते हैं मुख्तलिफ ख़ानदानों के, वो भी कौन, जो हमारे माशरे के डिसीजन मेकर्स हैं. तो इन मसाजिद के अंदर सर्कल्स क्यों नहीं होते, जहाँ लोग बैठकर हर नमाज के बाद 10 मिनट 15 मिनट एक सर्कल करें, क्योंकि आज का क्या टॉपिक है भाई, यही थी ना मस्जिद नबवी, तो यही था, दरसगाह थी, कम्युनिटी सेंटर था, इस्लामिक क्लब था, तो ये होता नहीं है हमारे यहाँ. सो सैडली आई कुडंट गो टुवर्ड्स दैट डोमेन. अभी भी मेरे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश है कि किसी मस्जिद को हम एज अ कम्युनिटी हॉल उसको हम बना के दिखाएं, क्योंकि वहाँ से जो खैर निकल सकती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सेकेंड, जहाँ मेरी पहुँच थी, आई थॉट ओके द नेक्स्ट इज स्कूल्स. अगर स्कूल्स के अंदर बच्चे आते हैं या कॉलेजेस या बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंडेटरी कर दिया जाए कि बच्चे के साथ उसकी प्राइमरी केयर गिवर की तालीम भी मैंडेटरी हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट कैप्चरिंग जस्ट वन स्टूडेंट, यू आर गेटिंग होल्ड ऑफ द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस और द पर्सन हु मैटर्स द मोस्ट इन द हाउस. अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आप ये नहीं कर सकते, पेरेंट को नहीं बुला सकते, बिकॉज नाउ द चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट. सो वेयर डू वी गो? डाउन 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 द यंगेस्ट चाइल्ड. That is where I approached, and I feel कि मेरा mandate ही यही है कि whenever I meet, whenever I am there in a forum where educational policies discuss हो रही हूँ या advices ली जा रही हूँ या government level पे हो, what I stand up for is that all preschools, early childhood centers, maybe up till 3rd grade भी pre-primary,
it should be mandatory for the primary caregiver to be part of the school system. یعنی بچہ اگر ایڈمٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا پرائمری کیئر گیور بھی ایڈمٹ ہو رہا ہے. ہمارے سسٹم کے اندر 98% آف دا ٹائم از دا مدر. لیکن میری اسکول میں ہم نے دیکھا کہ کچھ فادرز بھی ہیں جو پرائمری کیئر گیورز ہیں, جو ماں ہے ہی نہیں, کسی کی نانی ہے, کسی کی پھپھو ہے, جس کے پاس بچہ ہے basically. Now when they come with their child, that is where the change starts happening. ہم نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہے. Why are we not taking this step? ہمارا معاشرہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم elite 2% کی بات کریں تو it's not fair. Pakistan is not made up of the elite 2%. Pakistan is made up of the 98% people who don't even know. ہم تو اپنی ببل میں رہتے ہیں. وہ 98% کو کیا کوالٹی مل رہی ہے؟ ٹرینڈ سیٹرز ضرور ہیں جو ایلیٹ ہوتے ہیں, وہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں. سیڈلی دے ول لیو دا کنٹری, دے موو آؤٹ. ایون اف دے گو فار اسٹڈیز, ہارڈلی ہاف آف دیم کم بیک, دی ریسٹ ڈونٹ. تو جو 98% یہاں پیچھے رہ جائے گا, جو باہر جا ہی نہیں سکتا, ان کو ہم کیا دے رہے ہیں, کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ پورا جنریشن ہے آف 2.5 years میں بچہ آتا ہے پری اسکول میں, سے لے کر 18 سال کی عمر تک کی یہ جو جنریشن ہے پوری, یہ لاسٹ پیرنٹس کی جنریشن ہے. مطلب یہ خود لاسٹ نہیں ہے, ان کے پیرنٹس لاسٹ تھے, کیونکہ اس وقت وہ چینج آیا تھا آف دا انٹرنیٹ چینج اینڈ دین دا کرپشن اینڈ دیٹ یو نو واٹ آل ہیپنڈ ان آور کنٹری. تو وہ ایموشنلی ایبسنٹ تھے اپنے بچوں کی لائف سے, اور بچوں کو اسکول بھیج دینے کا مقصد صرف اور صرف کہیں بھیج دینا تھا. اسکول جاؤ, مدرسے جاؤ, ٹیوشن جاؤ, گھر سے باہر آؤ. So there is a big gap between parents and children, and that is the biggest disaster. So I think, and I would always stand up for making an environment inclusive for the women is by bringing in the primary caregiver, because automatically you're bringing in the mother. And if you give value to that mother, اور بچہ اگر اسی طرح بڑا ہو رہا ہے دیکھ کے کہ میری مما بھی میرے ساتھ پڑھنے آ رہی ہیں, and you know a lot of people when I used to speak about this, they used to say this is not possible. But now we've done it. Come and see the model, see the lab. It's been 20 years now. So our child that came to us at 2.5 right now is in university, LUMS میں پڑھا ہے, IVS میں پڑھا ہے, ZABIS میں پڑھا ہے, اور اس کی ماں اس وقت سے تعلیم حاصل کر رہی ہے ہمارے ساتھ. سو گھرانہ بدل گیا ہے پورا. ایک ایجوکیشنل ریولوشن آ گئی ہے لیاری جیسی جگہ میں جہاں پہ کوئی انٹر ہی نہیں ہوتا تھا. If it can be done in that place, it can be done anywhere. Definitely. So one mandate is that bring the parents into the biggest microcosm of our society, which is a school. Definitely, that's a very, very good point. I actually have a counter question also, because this is interesting and I'm sure a lot of you would be interested in knowing, was there resistance from any side to get the ladies, or the mothers to, you know, join their children, اور جس لیول کی بھی پڑھائی ہو لیکن وہ آئیں اور ساتھ آگے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں؟ بیکاز ان مائی ایکسپیرینس, سوری اگر میں تھوڑا سا آپ ہی کو دوں گی واپس, لیکن وہ کلچر کی جب بات آ جاتی ہے نا, جس کو لوگ پکڑ کے رکھتے ہیں, بے شک وہ کلچر آپ کے لیے ورک آؤٹ کر رہا ہو نہ کر رہا ہو, اور پڑھائی کے ارد گرد بہت زیادہ اسٹگماز اٹیچ کر دیتے ہیں, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن اف یو ہیو مینیج ٹو برنگ دا مدرز ان, دیٹس اے بگ تھنگ. ہاؤ ڈڈ یو ڈو اٹ؟ مائی کوسچن. تھینک یو. سب سے پہلے تو جو نمبر 1 رول ہے ویر ایور یو گو اینڈ ورک, نمبر 1 از ٹو ریسپیکٹ دیئر کلچر. If you're going to go there with a formula کہ میں تو فن لینڈ سے یہ پڑھ کے آئی ہوں, یا میں تو امریکہ سے یہ پڑھ کے آئی ہوں, یا میں نے تو فلاں کنٹری میں یہ دیکھا ہے, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو رہا, آپ فارمولا جا کے کسی کے اوپر نہیں اپلائی کر سکتے. The only way to be accepted is to accept. So before I set up the school, I took 2 years only to be part of their community. I was not in a hurry. These things don't happen in a hurry. Paradigm shifts, revolutions, they happen slowly. And then one fine day it comes out. اور جب ہمیں سب کو نظر آنے لگتا ہے کہ ریولیوشن آ گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں ابھی آیا ہے, ابھی بھی نہیں آیا ہوتا, اس کے پیچھے سالوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. تو لیاری میں بھی یہی ہوا. When I went there for 2 years, I was just getting to know the people and I was in awe. یعنی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا, آئی ایم لائک ناٹ ایون ایگزیجریٹنگ, کہ جب خواتین کی بہادری, ان کی ریزیلینس, ان کی ٹالرنس, ان کی دانش مندی, ان کے اندر جو ایبنڈنس ہے ٹو لو اینڈ نرچر. لائک آئی یوز ٹو بی اوپن ماؤتھ, یعنی میں دیکھتی تھی, ان کی کہانیاں سنتی تھی, میں کہتی تھی یہ ہو نہیں سکتا, یہ انسان بھی ہے یا نہیں, ہاؤ ڈز شی مینیج دس.
so much love, so much abundance. And now I bring something from the West. मेरी किताबें मुझे कहती हैं कुर्बानी देने से resentment आती है. That's what we've learned, right? कि ज़्यादा कुर्बानी देंगे तो resentment आएगी. लेकिन मेरे नबी तो कुछ और कह रहे हैं. उन्होंने तो कुर्बानी के जज्बे को इतना सेलिब्रेट किया कि उन्होंने कहा हर साल कुर्बानी की ईद तुम इसलिए करते हो ताकि तुम्हें पता चले कुर्बानी कितनी अजर वाली चीज़ है. So when you go to an area and you tell them तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम जो कुर्बानी दे रही हो ये सही नहीं है, तुम्हारे अंदर रेजिमेंट आ जाएगी, तुम इतना प्यार सबको देती हो, अपना तो ख्याल तुम रखती नहीं हो. आपको पता है ऐसी खातून को एहसास तो होता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन वो बेचैन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाती है. सबसे पहली चीज़ करने की है कि उसको गले लगाएं और उसको कहें आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर जस्ट सच अ वंडरफुल पर्सन. कितनी मोहब्बत देती हो तुम लोगों को. उसको किसी ने कभी शाबाशी ही नहीं दी उसकी कुर्बानियों की. Once that is done, once you let them know that you're proud of them and you celebrate womanhood, that is when after 1 year or 2 years you can talk to them about, so what are you doing for self-care? You can't go apply a formula. एक औरत already एक नर्चरर सी कैफियत में चल रही है, उसको ये फील है कि मैं घर की नर्चरर हूँ, और हम जाके उसको कंडेम करते हैं कि आप नर्चरर क्यों हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए. मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई बिलीव कि सेल्फ केयर सबसे इम्पोर्टेंट. आई डू माई सेल्फ केयर टू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट टेकिंग समथिंग एंड अप्लाइंग इट व्हेन यू डोंट इवन नो व्हाट दे आर फीलिंग. दैट्स अ बिग मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल डू. कि जाते ही साथ हमने जो अपनी पढ़ाई की होती है या जो कुछ हमने पढ़ा होता है, सबसे पहले आई वुड टेल ऑल यू चिल्ड्रन प्लीज़, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी कल्चर, अपने वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करें. गांव-गांव जाके ख़वातीन को आप देखें, जब मैं बूढ़े लोगों से मिलती हूँ, वुमेन अबव 70 and 80, माय गॉड द विजडम दे कैरी. कभी स्कूल नहीं गई, कुछ लिखना पढ़ना नहीं आया, आप उनके पास बैठते हैं, आपको लगता है आप किसी वली के साथ बैठे हैं. वो वलियों वाली बातें करती हैं. मुझे उन ख़वातीन से मिलकर अब कोई किसी से मैं इम्प्रेस ही नहीं होती. The women who sitting in somewhere in a गाँव चारपाई पे बैठ के हुक्का पी रही है और ऐसी बात कर देती है, योर से ये आया कहाँ से, आप कोई वलिया तो नहीं है, क्या पढ़ाया आपने. कहती हैं तो कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बस तजुर्बा. सो पहले उनकी रिस्पेक्ट, पहले गले लगाना, पहले प्यार देना, पहले उनको रिकग्नाइज करना, एंड देन यू टॉक अबाउट their empowerment. इतना subtle approach है ये, and the way they have gelled in. I mean, मुझे कभी कोई effort नहीं करनी पड़ी. नहीं, it's not that I have won them over. No, that's not true. They feel respected. That's all. Nobody has ever respected them. Nobody has ever celebrated them. हम भी जब जाते हैं educationist और whoever we feel कि we know everything, हम जाके भी उनको यही कह रहे होते हैं, condemn करना सिखाते हैं. उठो, अगेंस्ट हो जाओ, खड़ी हो जाओ, शोर मचाओ कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट्स लाइक अ बबल बर्स्ट हो जाता है. इट्स लाइक रिएक्टिव होना. आप रिएक्टिव होते हैं, बबल बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद वही औरत और मार खाती है घर में. अच्छा और रिएक्टिव हो रही हो. इट डजंट वर्क. हम क्या चाह रहे हैं, हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं ना. So how has it happened? It's already happened in reality. All their men, their husbands, their father-in-laws are now standing in support of their daughter-in-laws and their wives. Totally changed. और ये वो एरिया है जहाँ violence के लिए ये लोग famous थे. It's totally changed. The only way to win people is love. That's it. The whole world is love. That's it. Definitely. Yes. I would also like your opinion that in what ways can organizations and communities create an environment that values the unique perspectives and strengths of women in our society. So what is your opinion on that? Communities का तो बड़ी अच्छी तरह सबीना साहिबा ने बता दिया how that is done. Organizations में I can speak from my own experience because 21 or so years back when I joined television. अब television एक ऐसी चीज़ है जो middle class households होते हैं, as much as they are addicted to TV and watching the news, and I'm talking about 20 years back, उतना ही reluctant भी होते हैं अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए. although dependent हैं, देख रहे हैं, admire भी कर रहे हैं, लेकिन एक डर भी होता है because it's a public forum. I think what I did and I always recommend is कि
पहले तो when you join, आप अपने आप को मनवाने की कोशिश करें, और वो किस तरह, वो इस तरह कि in my capacity, and I can only speak for my own work, I did everything. I mean, I was hired as a newscaster, जब मैंने किया भी नहीं था, but I did reporting, I did editing, I did news editing. कोई खबर है किसी जगह की, तो although हमारा काम है उसको बताना या सुनाना, but I would actually go reach the place. There has to be some human involvement element. A lot can happen if you change the words of a story that you are giving. आप एक news जब पढ़ रहे होते हैं, although हमें यही बताया जाता है to be very detached and just, you know, it should be all about giving news and imparting it, और आपने बस खबर देनी है, अपना opinion नहीं देना. ना दें opinion, लेकिन at least आप कुछ words change करके human तो sound कर सकते हैं ना. कहीं ज़ल्ज़ला आ गया है, और 2005 में जो आया था उस वक्त हम we were new at that time in this field, and we traveled to all those areas that were affected. आके हमने वो खबरें ही लेनी थी सब कुछ, but we wanted to feel what it was, to be more sensitive to how it was. So सर दे के घुस जाएं उस चीज़ में, और अगर और आप recognize होते हैं, इसके लिए आपका difference, आपका experience जो होता है, आपकी understanding जो होती है, वो बहुत नुमाया होती है. वो दूसरों से आपको हट के आपका level जो है वो थोड़ा सा ऊपर करती है. So I would say कोई भी field हो, whatever you do, don't take the easy route, don't take the easy way out, get into it. मतलब get into the, वो एक बाल की खाल वाली बात है, at least that's what they say in my business, वो कर ले. और मैंने तो खैर करके देखा है, it's a lot of hard work in the beginning, but it actually pays off eventually. दूसरी चीज़ जो आपने भी कहा था, do not expect any change outside or within yourself in a year or 2 years or whatever. It's very gradual. कोई ग्लास सीलिंग आपने तोड़नी है, कुछ भी करना है, कोई अपने आप को मनवाना है, कोई ऐसा काम करना है जो पहले किसी ने ना किया हो, be it whether you're a man or a woman, it doesn't matter. आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में गलत फैसले ही होते हैं. In our field, and this was many years back, एक बड़ा, अब तो हर चीज़ ही टीवी को देख के लगता है कि जी पैसे बड़े मिलते होंगे, और ये ऑलमोस्ट एक पैग ये हो जाता है कि हमने मीडिया इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि हमने ये दिस काइंड ऑफ पैसे. एक तो ये मिथ है, कोई इतने खास पैसे भी नहीं है. दूसरा ये कि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी किस्मत में अगर लिखा है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो इफ़ यू ट्राई टू हरी इट अप कि 2 महीने में ये जॉब छोड़ी तो वो ले ली, जो कि हमने देखा है होते हुए, और जब हम छोटे थे तो वो टेम्पटेशन भी होती थी. लेकिन यहाँ आपकी अपब्रिंगिंग बड़ी काउंट हो जाती है कि गो फॉर गुड वर्क एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो. आई विश दैट वी कुड यू नो स्टेप अहेड इन टाइम एंड सी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट आई एम टेलिंग यू ऐसा होता है. एंड दिस कुड बी एनी field that you are in, but be invested, be sincere. Because if you're not sincere or invested, you really are wasting your own time. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि आप 6 साल गुजार लें कहीं और देखो मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी, वो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो you have to make sure, find avenues कि मैं किस तरह आगे जा सकता हूँ. एंड ऑल्सो ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जी ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्या क्या करें. कभी कभार आप गलत चीज़ें या प्रोजेक्ट्स या वट एवर इट इज़ आप उठा लेते हैं. लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक गोल रखें. एक गोल है जो दूर है, लेकिन वो एक गोल है. वट एवर डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग एट दिस वेरी मोमेंट, डू दे टेक यू क्लोजर टू योर गोल और दे डोंट. ये एक बड़ा अच्छा गाइड होता है आपका. डिसीजन मेकिंग का गाइड है कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं अपने अल्टीमेट गोल से क्या दूर जा रही हूँ या उसके नज़दीक आ रही हूँ. सो दीज थिंग्स काइंड ऑफ हेल्प यू एज वेल. बट जल्दबाजी इज़ नॉट अ गुड थिंग. इन्वेस्ट योर सेल्फ, मतलब घुस जाएं किसी चीज़ में. दैट्स हाउ इट वर्कड फॉर मी. बहुत टफ होगा शुरू में, बहुत टफ होगा, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं आप, उसमें ये ना रियलाइज़ कर लेंगे अच्छा ये एडिटिंग तो मेरे लिए है नहीं, बट डू इट सो दैट जब आप कल को नहीं कर रहे होंगे एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ये होता किस तरह है. यू विल बी एबल टू रिस्पेक्ट the people around you who are doing these things. You'll learn more, you'll be respected more. Thank you very much. We would now like to open the floor to questions from anybody in the audience. Please ask our esteemed panelists some questions on how to empower women or what you need to do or where you need to
focus on in your careers. So please feel free to ask any questions. The floor is open. Yes? Somebody? Yes, please. آپ نزدیک ہیں, اونچا بول لیں. Hello, am I audible? So سب سے پہلے تو دونوں پینلسٹ کو بہت بہت شکریہ for being here and for being so insightful. میرا سوال دونوں پینلسٹ سے ہے, and I would also like کہ مس بلباری بھی اپنے دو تھاٹس اس کے بارے میں دیں کہ there is always two sides to a story, and women obviously are one side of it and a very important part of it. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جنریشن ہے پوری, یہ کہتے ہیں مردوں کی, جس کے اندر میں شمار ہوں, یہاں پہ اور سارے لڑکے بیٹھے ہوئے شمار ہیں. ان کے لیے بینگ اے ویمن, آگے بڑھنے کی, ساتھ کولیبوریٹ کرنے کی اور معاشرے کو چینج کرنے کی آپ لوگ کیا ہدایت دیں گے؟ واٹ وڈ بی یور 2 cents آن ہاؤ us men also can be agents of change? Thank you. آپ کی بات مجھے اتنی اچھی لگی, سوال ہی اتنا اچھا لگا. ایسی تھاٹ پروسیس سے بھی آپ کے بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے. آئی تھنک سب سے بڑی چیز ہے ٹو بی کولیبوریٹرز ان دس پروگریشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے. رسپیکٹ سب سے پہلے, اور یہ رسپیکٹ والی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو نہ کر رہے ہو, آپ کا ویسے رابطہ ہو رہا ہو, ایک پروجیکٹ ہو, whatever it is, it really inspires a lot of confidence. کانفیڈنس انسپائر کرتا ہے, اگلے کو وہ روم ملتا ہے کہ جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہی ہیں یا ان کا آئیڈیا ہے وہ شوٹ ڈاؤن نہیں ہوگا. ایک رسپیکٹ کے دائرے میں بے شک وہ ورکیبل کام نہ ہو, لیکن چونکہ یہ پہلا انگریڈینٹ ہوگا بات آگے بڑھ سکتی ہے. سو آپ کا جو سوال تھا کہ ہم کس طرح ہاؤ کین بی اے پارٹ آف اٹ, یہ انگریڈینٹ ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ آئی فیل گول اور فوکس بہت ضروری ہے. اگر آپ واقعی اصل میں دل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مارجنلائز ہو رہی ہیں خواتین, دیر از سو مینی ویمن, 50% ایز ہم پہلے بات کر رہے تھے, اور ان کو بھی ترقی میں آگے ہونا چاہیے, اپنی بھی اور انویریبلی اپنے معاشرے کی بھی. اینڈ یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. دس انڈرسٹینڈنگ گوز اے لانگ وے. رسپیکٹ, انڈرسٹینڈنگ, موٹیویشن, فوکس کہ ہم اسی کام کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ انگریڈینٹس, یہ سارے ایک ایک ورڈ میں کہہ رہی ہوں, لیکن یہ انگریڈینٹس مل کے, اینڈ آئی ہیڈ دوز کائنڈ آف پیپل اراؤنڈ می, مین اینڈ ویمن. اٹس سو بیوٹیفل, کیونکہ وہ اب میں دیکھتی ہوں, اب اتنے 20 سال ہو گئے, اب میں ساروں کو ایک ایک جگہ پہ دیکھتی ہوں, لیکن آئی کین آئیڈینٹیفائی کہ رول کتنا اچھا ہے, کنہوں نے کاٹنے کی کوشش کی اور کنہوں نے آگے لے جانے کی کوشش کی. اور آگے لے جانے والے میں عزت دینا, رسپیکٹ دینا ایک پرائمری ایک چیز ہے. کنٹینیو آن دیٹ, ایکسپینڈ آن دیٹ کہ اتنا پیارا سوال آپ نے پوچھا ہے بیٹا. آئی ایم ایکچولی فیلنگ سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے یہ بات سوچی بھی. اسی لیے بہت مزہ آتا ہے مجھے بیٹوں کے ساتھ کام کرنے میں. مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے نا, تو بیٹیوں کی زندگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک بہت اچھے والد بنیں گے انشاءاللہ ون فائن ڈے. بات ہے ہی ساری رسپیکٹ کی. امپاورمنٹ سے زیادہ اگر ہم یہ کہنا شروع کریں کہ لیٹس گیو رسپیکٹ, تو امپاورمنٹ تو خود ہی آ جاتی ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ سیپریٹنگ ویمن اینڈ مین. ہم بہت کوائٹلی, انکانشیسلی ہم پھر سے ایک اور نئے ڈسبیلنس کی طرف جا رہے ہیں, جس کو میٹریارکی کہتے ہیں. پیٹریارکی سے میٹریارکی, تو یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اٹ از ناٹ اباؤٹ میکنگ ون جینڈر مور پاورفل دین دی ادر. وی کین ناٹ لیو ود آؤٹ ایچ ادر. یہ میوچل ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ کہتے بھائی مارس پہ عورتیں رہیں اور وینس پہ مرد رہیں, کبھی کبھی ملنے کے لیے پلوٹو جانا, پھر واپس مارس اور وینس چلے جانا. تو that didn't happen. On the same world, Hazrat Adam was created and he was allowed to ask for anything he wanted, and he asked for a woman. He did not ask for a yar, a friend. That is how important these two people are for each other. ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. We have to celebrate the strengths we have. For میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں, ان کو بھی میں یہ بات کہوں گی کہ
دیکھیے میں آئی تھنک آئی ایم ون آف دا سینئر موسٹ پرسن ہیئر رائٹ ناؤ. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آئی ہیو سین دیٹ ٹائم when women were respected. And that was nowhere else but it was in Pakistan. جہاں بیٹیوں پہ کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, بیویوں پہ کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, بچی باہر نکلتی تھی اس کو خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھے کچھ کر دے گا. یہ میں نے وہ دور دیکھا ہے. میں نے وہ دور دیکھا ہے جہاں ایک عبایا پہن کے عورت بھی نکل سکتی تھی, سوئم سوٹ پہن کے سی ویو پہ سوئمنگ بھی کر رہی تھی, کوئی کچھ نہیں کہتا تھا اور کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس میں جب عورت بس میں چڑھتی تھی تو آدمی کھڑا ہو جاتا تھا, بیٹھو. Now where did we go wrong? Don't get offended, girls. I'm not trying to say that we've done something wrong. I'm just trying to identify that ہمیں conscious ہو جائیں ہم کہ شاید ہم کسی اور ڈسبیلنس کی طرف جا رہے ہیں. When the men used to stand up and give us a place, suddenly from nowhere, women have started getting offended because of that. کہ کیا ہم ایکول نہیں ہیں تمہیں ہمارے لیے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب وہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو پھنستے ہیں, نہیں دیتے ہیں تو پھنستے ہیں. تو آئی مین لائک وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ دس. ہم اس کو ڈسبیلنس کر دیں گے پھر سے. اپنی جو بھی ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ایٹریبیوٹس کو آپ سیلیبریٹ کریں. وی ویمن ہیو بین گیون the oxytocin more than a man, right? It's inside us. It's a hormone that goes inside us of nurturing. Men میں بھی ہوتا ہے, women میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہماری progesterone levels کی وجہ سے وہ ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے. We are born with a uterus. It doesn't come afterwards in life. A girl is born with it. That's what produces the oxytocin. یہ oxytocin ہمیں نرچرنگ کی صلاحیت دیتا ہے کہ ہم نرچر کر پاتے ہیں, ہم محبت کر پاتے ہیں زیادہ. اس کو ہم سیلیبریٹ کریں نا. اگر ایک میں چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں, ایک ماں ہوتے ہوئے, آئی ایم اے مدر, آئی ہیو چلڈرن گرون اپ ایز یو, آپ سے بھی بڑے ہیں میرے بچے. جب ایک ماں کسی بھی وجہ سے قربانی دیتی ہے یا رات کو اپنی نیند خراب کرتی ہے یا بچوں کے لیے جاگتی ہے یا کچھ بھی, آپ سب کی مدرز نے آپ لوگوں کے لیے بہت خدمت کی ہوگی, اس کو اگر ایک بیٹا جا کے یہ کہتا ہے کہ غصے سے اونچی آواز میں کہ پتہ نہیں کیوں آپ یہ سب کچھ کرتی ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں آپ, you know what, she will hear you when you say that, but that's not what she wants to hear right now. She wants you to hug her, hold her for 5 minutes, not like hum salam karke nikal, hold her and tell her, Ma, you're the best mother in the world, I'm so proud of you. You're not encouraging her to do more qurbani. یہ غلطی ہے ہماری. Once you do that, once you appreciate her, that shows her کہ میری قربانی waste نہیں ہوئی. That is when you can tell her, Ma, but I want you to take care of you. یہ جو hammer ہم کرتے ہیں نا, that's not what women want to hear. They want to be appreciated for all the work that they've done to raise you as mothers, or sisters who've been like mothers, or friends, colleagues who've been there to support you. It's everything's mutual. I love you for your question. It has instigated a thought in a lot of people over here. So Jazakallah. Thank you, beta. Beta, that was a very, very good question, and I expected such a question from you because you ask a lot of these questions in class as well, so thank you once again. Yes, I think it's very important that we live in an atmosphere where there is mutual respect in the household, where both men and women, both of them are doing something for the kids, for the families, and that mutual respect has to be there. One should not think that one is more important than the other person, and this kind of collaboration that comes along with people working together, nurturing together, it will in the end make our society workable, functional, and lovable. We have gone our separate ways, as we call it. We don't work together, and we sort of are marginalizing one group and another group. So what we need to do is collaborate. What we need to do is show respect to one another, and we need to nurture the emotions, the feelings of both boys and girls in our homes and in our society, not making sure that no one feels marginalized. I'll give an example that yes, when we start teaching gender, I make sure that I just don't teach about women's issues. I also teach about men's issues. I also teach about the third gender, because all of us,
are part of this planet, and we cannot marginalize one or the other, or the third for that matter. And we need to understand these issues. A Women's Day is celebrated in our country because of the problems that women have had to face for a very, very long period of time. And it is a celebration and a day that should be celebrated by both men and women, not just by women. I think men play a very important role, and that is an important element that people forget. Thank you very much. Any other questions, please ask. अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैम ने कहा कि मैन एंड वुमेन एक दूसरे के मतलब नहीं रह सकते बिना, तो हम 8 मार्च की तारीख को देखते हैं। तो 8 मार्च इसलिए मतलब मनाया जाता है कि वुमेन्स की सियासी, माशी या फिर उसकी इस बात पे उनकी हुकूक की बात की जाती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये तहरीक मैन खिलाफ ज़्यादा है, बरक्स कि वो अपने जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके कम बात करता है, मैन के खिलाफ ज़्यादा बात करता है। ऐसा क्यों है? बेटा नाम क्या आपका? मोहम्मद आसिम। आसिम जी। आसिम बात कर रहे हैं ना, उनकी बात में दर्द है इस वक्त, मतलब एक शिकायत है, एक दर्द है। और नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। हमें नहीं पता कि कितने ऐसे हमारे बेटे हैं जो खामोशी से इस दर्द को सह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। Do you know one fine day they'll get up and they'll start taking revenge because they're getting angry about this. आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता है पाकिस्तान में सुसाइड रेट्स सबसे हाईएस्ट कौन से एरिया में? Do you know, you have done research on this? गिज़र। कोई गया है गिज़र कभी? गिलगित? कोई है गिलगित से इधर? Are you from गिलगित? गिज़र के एरिया में पाकिस्तान का हाईएस्ट सुसाइडल रेट है। एज ग्रुप 18 to 24, जेंडर गर्ल्स। क्यों? UN ने इस पर रिसर्च की, पूरा पीछे जाके देखा हो क्या रहा है। One of the reports says, there may be other reasons also, one of the reports says that 2 decades back, 20 years back, there was a revolution of girls' schools in Gilgit-Baltistan. जो होंगे गिलगित से उनको पता होगा, मतलब गर्ल स्कूल्स, गर्ल एम्पावरमेंट, गर्ल स्कूल्स, गर्ल एम्पावरमेंट। ये सारी बच्चियाँ हो गई मास्टर्स। दे गॉट मैरिड टू देयर कजन्स हु वर 8th and 7th graders, क्योंकि बॉयज़ की एजुकेशन पे किसी ने बात नहीं की। And the biggest reason for suicide, they're married girls, they're pregnant ladies who've jumped into rivers because incompatibility. So we're going to do yo-yo. हम ऐसे ही yo-yo करते रहेंगे, कभी women empowerment, कभी male empowerment. Why can't we just say humanity empowerment? Why can't we be together? और ये सिर्फ तब होगा, फर्स्ट रूल है टुगेदरनेस का, कि अल्लाह ने जैसा हमें बनाया है ना, हम उस पर फ़ख्र करें। If I'm a male, I'm a male. If I'm a female, I'm a female. If I'm any other third gender, this is who I am. लेकिन trying to be like the other person is actually disrespecting yourself. सबसे पहले तो हम अपने आप को ही disrespect कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं नहीं, मुझे भाई की तरह बनना है। हमें, मैं अगर बहन हूँ तो I will be at the best of the womanhood that I can be. I want to be at the best of who I am. Because मुझे पता है कि वो दूसरा शख्स नहीं कर सकता. That is who I am. तो सबसे पहले खुद को पहचानना ज़रूरी है, इंट्रिंसिक सफ़र करना ज़रूरी है। इंट्रिंसिक सफ़र के लिए जो पहला अदब है, how will you go and connect to your own self? The first thing you need to do is you need to sit alone daily for 20 minutes. अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें तो शायद ही हम में से कोई ऐसा शख्स है जो रोज़ाना बेस पे तन्हा अकेला अपने साथ बैठता है, इसके साथ नहीं। That's not तन्हाई. You need to find your ग़ारे हिरा. That is the most, दोनों के लिए कह रही हूँ. If you can do that, that is when your life will start changing. हमारी स्कूल में हम 4 साल की उम्र से ग़ारे हिरा का कॉन्सेप्ट देते हैं. Sit with yourself for 5 minutes. इन बच्चों का attention span कम होता है, लेकिन as they grow older, they learn to stay to themselves. अपने घर में अपना वो कोना ढूंढें, वो अपना ग़ारे हिरा ढूंढें कि वो कौन सी जगह है जहाँ मैं तदब्बुर कर सकता हूँ, जहाँ मैं तन्हा बैठ सकता हूँ, सिर्फ अपने आप के साथ, मेरे अंदर के सवालों को मैं गौर करूँ कि मेरे अंदर क्या सवालात आ रहे हैं. Our brain is crowded. It doesn't shut off at all.
وی آر آلویز لسننگ ٹو ایکسٹرنسک وائسز. ہم اسکول لیول سے ہم اپلاڈ سنتے ہیں, کلیپنگ, فرسٹ آیا اسپورٹس میں تالیاں بجائیں, گریڈ اتنا آیا تالیاں بجائیں. یہ تالیاں سب باہر سے آ رہی ہیں, ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہمارے اندر کی ہم اپریسیشن سن سکیں کہ شاباش, یو جسٹ پلڈ تھرو اے بریک اپ, شاباش, ابھی یہ ڈیتھ اپنی نانی کی تم نے فیس کر لی بریوری سے. اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا, کسی اسٹیج پہ کوئی نہیں بلائے گا, کوئی اپلاڈ نہیں کرے گا, وہ اپلاڈ آپ کے اندر سے آتا ہے. لیکن وی ہیو ہارڈلی اینی ٹائم ٹو سٹ اینڈ سی کہ ہم نے کون سی مشکل جگہوں پہ مارکا کیا ہے تو ہم اس کو اپنے لیے تالیاں بجائیں. تو دس از سو امپورٹنٹ کہ پہلے سیلف کے ساتھ تنہا 20 منٹ آپ بیٹھیں گے, دیٹ از ویئر یو ول اسٹارٹ having pride in whatever gender you are and not try to be like the other gender. There's no point. یہ جھگڑا چلتا ہی رہے گا. آپ دیکھیے گا اگر ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کریں گے, یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا. Just keep on going. But coming back to what you were saying کہ why is this عورت مارچ and all, یہ اینٹی مین, یہی بات کی تھی نا آپ نے آسم. ہاں, تو دیکھیں پہلا عورت مارچ ہوا اور اس میں انہوں نے سلوگن چلایا جو اب سلوگن اب کسی کو شوق نہیں کرتا. بائی دا وے پہلے تو آیا تھا تو میرا جسم میری مرضی پہ طوفان ایک زلزلہ آ گیا تھا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ورڈز ہی کو دیکھ لیں, نہ جائیں پیچھے کہ کس نے کیا کہا. میرا جسم تو میری ہی مرضی ہوگی نا. مطلب ایک بات جو کہ شاید خواتین نے نہیں سوچی ہوگی جب when they were coming up with this slogan, اور یا شاید سوچی ہوگی let's rile things up. لیکن literally وہ اپنی بات کر رہی ہیں. کوئی اس بات پہ کیوں اوفینڈ ہے؟ میرا گھر تو میرا ہی راج ہوگا نا, آپ کا تو نہیں ہوگا. مطلب اس کو اور طریقوں سے بھی چینج کر لو. تو انہوں نے تو اپنی بات کی. تو جب لوگ اوفینڈ ہونا اسٹارٹ ہوئے, اور بہت چیزوں پہ, اول تو جسم ورڈ کیوں آ گیا, مطلب اٹس باڈی, اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کر لیں. یہ نمبر 2, وہ اپنی اٹانومی لینے کی بات کر رہی ہیں. ڈیپر میننگ پہ چلے جاؤ, یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. نمبر 3, they really finally got a chance to go out and say something. تو انہوں نے کہا ایک سلوگن ایسا لگائیں اور اس میں ساری چیزیں انکمپس ہو جائیں گی, not to offend anybody. اب یہ بات شاید انہوں نے مائنڈ میں نہیں رکھی تھی کہ اوفینڈ ہو جائیں گے لوگ, لیکن آپ خود سوچیں اور اس کا جواب مجھے کوئی ان میں سے یہاں دے دے کہ اس میں کیا اوفینسو بات ہے. از اٹ اگینسٹ آر سوسائٹی, از اٹ اگینسٹ آر ریلیجن, از اٹ اگینسٹ آر کلچر؟ کیوں بری لگی؟ اس بات نے ایسا ڈینٹ لگایا کہ اس کے بعد ہر بات لگا کہ آدمیوں کو سنائی جا رہی ہے. مطلب اپنا کھانا خود گرم کرو تو کر لو. مطلب اس میں یہ تو ان بیچاریوں کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اپنا کھانا, یا پھر اس میں ڈیپر چلے جاتے ہیں. انہیریٹنس رائٹس کی بات ہونا اسٹارٹ ہوگی, ایجوکیشن کی بات ہونی اسٹارٹ ہوگی. ابھی آپ نے لاپ سائڈڈ کہا تھا, گلگت کا آپ نے ایگزامپل دیا کہ اتنا خواتین کی اسکولوں کا کیا کہ وہ لاپ سائڈ ہی ہو گیا, پورا خواتین زیادہ ہو گئیں. بٹ ریسٹ آف دا کنٹری میں آپ دیکھیں تو بچیاں مطلب کتنا پڑھ لیتی ہیں, کتنے مواقع چلو ان کو مل جاتے ہیں پڑھنے کے. تو انہوں نے اپنی پڑھائی کی بات کر لی. دے اسپوک اباؤٹ ایوری تھنگ, جو کہ فار سم اور ریزن لگا یہ کہ جیسے مقابلہ ہو رہا ہے. وہ اپنے لیے مانگ رہی ہیں, وہ تم سے مقابلہ نہیں کر رہی. لیکن یہاں سینسٹیوٹی دیکھیں کہ ان کے بولنے پہ تکلیف ہونا اسٹارٹ ہو گئی. whereas it was never to put anybody down, it was to put yourself up. وہ تو اپنے آپ کو امپاور کرنے کی بات کر رہی تھیں. یہ جو I would not even say it's a miscommunication because it's very clear what they were saying. لیکن اب اگلا بات نہیں مان رہا, یا پھر اس کو اب اس کا اثر جو ہے اس کے ہر سلوگن میں نظر آ رہا ہے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو لڑکیوں نے جا کے کوئی نہ کوئی تو بات کرنی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا جو کہ پرسنلی اگر مجھ سے پوچھیں تو ڈفرینٹ فیکشنز آف عورت مارچ بن گئے. دین دیر واز دس مدرسے کی کچھ خواتین تھیں اسلام آباد میں, ان کا اپنا بن گیا. آئی ووڈ ہیو لائکڈ اگر آل اکراس دا بورڈ ساری خواتین جو کہ جین میں بھی پہن کے آ رہی ہے اور ایک ابایا بھی پہن کے آ رہی ہے, وہ ساری کلیکٹیولی ہوتی, کیونکہ بلیو یو می پرابلم ساروں کی ایک ہی ہیں. At the end of the day, they do want respect. It has got nothing to do with آدمی ذات or whatever. ان کو تو مل ہی رہا ہے چیلنجز, ان کے لیے بھی بہت ہیں ہمارے ملک میں. We will not take it away. لیکن جو اپنے وہ چیلنجز سمجھتے ہیں تو اندازہ کریں کہ ان لڑکیوں کے لیے کتنے چیلنجز ہوں گے جن کے لیے ان کو سڑکوں پہ نکل کے اپنی ڈیمانڈس کرنا پڑ رہی ہیں. And these are very real issues. These are not fabricated,
یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ گھروں میں خواتین کے یہ ایشوز ہیں, وہ اٹانومی مانگ رہی ہیں اپنے لیے. سو ڈونٹ گیٹ اوفینڈیڈ عاصم. مطلب یہ دس واز جسٹ اے وے آف سیئنگ اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود مین ورسز ویمن نہیں ہے یہ, جس طرح آپ کہہ رہی تھیں. Thank you. Any other questions, please? Yes. Hello. First of all, I want to say it's a pleasure to be able to learn from your experiences. My name is Aska, and my question is about change itself. So when we talk about change, we know there's a bunch of stakeholders. There's us as individuals, and then when we go up the hierarchy, there's lawmakers, politicians. For you, on individual levels, as individuals and as women, is it demotivating knowing that the history, the decade-long history we have of people who have the upper hand and how insincere they are? Does it individually for you get motivating thinking that the capacity to make change for you is very limited? That is my question. If you're going to ask me personally, I never felt limited. I never felt limited. In fact, miracles happened in my life. The moment even though I'll admit that I was not given the same chance of education that my brothers got. But later in life, when you move on in life, you realize there's something called faith. Having faith in some scenarios that happen in your life, and you start believing that everything happens for a reason. And later in life, you realize, so this was the reason why I didn't get that particular thing in that particular time, because I had to do this particular thing in this particular time. کہ کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں اور دے کر بھی آزماتے ہیں. So there are things that you do not get them when you want them, but it's all because you're getting trained for something really big. So when you are, اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ سیکر ہوں, آپ کویسٹ کر رہے ہوں. If you're searching for the real meaning of your life, then that thing that you're searching is also searching you. We know that, right? That's a very famous quote of Rumi. What you seek seeks you. اگر آپ سرچر ہیں نا تو آپ کو لمیٹیشنس کبھی نہیں آتی. In fact, you meet people who are in awe of your determination, of your strength and of your wit. They're like, wow, look at you, you're running alone in this, and پھر کارواں بنتا جاتا ہے. شرط صرف ایک ہی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کی رسپیکٹ کرتی ہیں کہ نہیں. That's where I started from. ہم خود ہی اپنے آپ کی اگر رسپیکٹ نہیں کریں گے, and we look like or sound like or present ourselves as these insecure people who have to constantly fight with the other gender because we don't believe in ourselves or because we do not have respect for ourselves. One thing is for sure, جو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اور آپ ادھر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آرام سے بات کریں. We really don't even know the real issues the women are facing out there. I work with women of abuse, of domestic violence. Every day of my life, I see what happens to them. This is real. This is truth. Body کا strength men use کرتے ہیں. اللہ نے ان کو body strength دی ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں on women who've not been given the body strength. They've been given the strength of emotion, of nurturing. تو وہ اپنا strength بھرپور استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنی strength کو بھرپور استعمال نہیں کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنی اسٹرینگتھ پہ ناز نہیں کریں گے نا, یہ کرتے ہیں نا اپنی اسٹرینگتھ پہ ناز, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 2-4 ویٹس اٹھائے تو مسلس بن جائیں گے, ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو میک اے لٹل مسل. لیکن ہمارا مسل ایموشنل ہے. وی ہیو سو مچ ایبنڈنس ان آور ہارٹ کہ ہمارے بیٹے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی ایبنڈنس ہے ہمارے دل کے اندر. وہ اپنے چیز پہ ناز کرتے ہیں, ہم اپنی چیز پہ کیوں ناز نہیں کرتے؟ If we can use our emotion and grow emotionally, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا آپ کی رسپیکٹ نہ کرے. تو when you're speaking with so much respect for yourself کہ 4 میں سے 3 لوگ تو خود ہی آپ کی بےزتی کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے کہ you know what, wow, what a graceful person. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. But the reason is کہ ہم دوسروں کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار. They're not trying to be like girls. We are trying to be like men. Why? I'm sorry, maybe this is not what you all wanted to hear, but with so many years of work, I am really very scared of where we are going.
We are losing the pride in being a woman. If today is Women's Day, the first thing we need to do is we need to have pride in being a woman and accept the attributes Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And the biggest attribute He has given us is the skill to love. Because وہ محبت کی اسکل اللہ نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا اس سے. میں 70 ماؤں کی طرح تمہیں پیار کرتا ہوں, 70 باپ کی طرح تمہیں پیار کرتا ہوں, نہیں کہا ہے. وہ ایک کنوٹیشن ہے, وہ ایک کانفیڈنس ہے جو وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ یو نو واٹ, میں پیار سمجھانے کے لیے تمہاری مثال استعمال کروں گا. اس پیار کو طاقت بنائیں نا, اس کو ایسی طاقت بنائیں کہ اس پیار کی وجہ سے آپ دنیا جیت لیں گے. وی ول ناٹ نیڈ ٹو, یہ بچے ہمیں کچھ نہیں کر سکیں گے, بس ایسے دور سے ڈولے دکھائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. اٹس بیکاز دے آلسو فرام ان سائڈ آر بیبیز, دے نیڈ لو, آل آف اس. وین آئی لک ایٹ, میں تھوڑا سا ایک ایڈ یہاں پہ بات کروں گی کہ وین آئی وینٹ ٹو لیاری فالوئنگ اے کیس آف چائلڈ ابیوز اینڈ ڈومیسٹک وائلنس, بہت برا کیس تھا. آبویسلی کرنے والا مرد تھا, سہنے والی ایک عورت تھی, اور اس کی چھوٹی سی بچی تھی 8 ماہ کی, اور بہت برے قسم کا فزیکل وائلنس تھا وہ. لیکن میرے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس عورت کو اپنے اوپر کانفیڈنس دلانا ہے, اس کو اپنا رسپیکٹ کرنی سکھانی ہے, اس کو امپاور کرنا ہے ان ادر ویز. اس بچی کو ایسے گرو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ہیل ہو جائے اور اس کی مینیفیسٹیشن نہ ہو اس ظلم کی, کہ وہ بڑی ہو کر کوئی فیئر سے نہ بڑی ہو, مردوں کا فیئر, ریلیشن شپس کا فیئر, کیونکہ یہ مینیفیسٹ کرتا ہے کسی نہ کسی اور طریقے سے. جو ٹراما ہے نا, بچی کو تو یاد نہیں رہے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن اس کی پرسنالٹی میں کہیں کوئی لمیٹیشن آ جائے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم what I was continuously thinking was, are we going to leave all the abusers to become worse abusers? Are we not going to work with them? Are we not going to work with the criminals? What about forensic psychology? What about talking to these boys? What have they gone through when they were young that they're repeating the cycle? جب تک ہم اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے نا کہ یہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں, کیوں اپنی اسٹرینتھ کو, فزیکل اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہیں ٹو بی ری ایکٹیو. کیا اندر سے یہ کہیں کوئی ٹوٹے پھوٹے سے چھوٹے سے بیبی تو نہیں ہیں جن کو کبھی کسی نے پیار ہی نہیں دیا؟ یہ بہت دل کو لگ رہی ہے آگے بیٹھے ان کو کہ ہاں ایسا ہی ہے, مگر ایسا ہی ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے رحمان ڈکیت کا نام سنا ہے؟ بس اتنے سے لوگوں نے, یا ہاتھ اٹھا نہیں رہے ہاتھ. جی, ون آف دا موسٹ فیمس ڈکیت آف لیاری. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کتنے قتل کیے ہیں. اب مطلب تو خیر وہ ہی از ناٹ ہیئر, ہی واز کلڈ ان اے پولیس مقابلہ, لیکن اس نے تو اتنے قتل کیے ہیں کہ اس کو نمبر بھی نہیں پتا کہ کتنے قتل کیے ہیں. وین ڈیڈ ہی ڈو ہز فرسٹ مرڈر؟ ڈز اینی باڈی نو؟ اس کی ہسٹری پڑھی ہے کسی نے؟ پہلی بات تو اس کی کوئی ڈاکیومنٹری ہے نہیں, ہم لکھتے کچھ بھی نہیں ہیں, ہم ڈاکیومنٹ نہیں کرتے, ہمارے پاس فورینزک سائیکالوجی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اچھا چلو ایک کرمنل کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے بچپن میں ایسا کیا ہوا جو مینیفیسٹ کر گیا انٹو دس بگ اے کرائم, تاکہ ہم آنے والے بچوں کو بچا سکیں. آپ فیوچر میں کام تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں. اٹس کنیکٹڈ رائٹ. تو ہم نے تو کوئی بھی اس کی ڈاکیومنٹری نہیں بنائی, کچھ بھی ریسرچ نہیں کی. می بینگ ان لیاری, رائٹ ان سائڈ دا ہارٹ آف لیاری, 20 ایئرز ورڈ آف ماؤتھ سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, ڈائریکٹلی نوئنگ پیپل ہو ور ان کنیکشن وتھ ہیم. And his first murder that he committed was at the age of 12. And who did he kill? His mother. Yeah, he stabbed her. Why is the question. Does anybody go into the why? What if we could have saved that young boy named Rahman? تو اتنے سارے ہزار قتل جو بعد میں ہوئے اس کی وجہ سے وہ بچ جاتے. اگر ہم اس بچے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے جو چھوٹا سا تھا, جس کے ساتھ شاید کوئی ظلم ہوا, اور ہوا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنا ریونج نکالوں کیسے, didn't know the direction. So I just feel that ایک دم سے کوئی verdict دے دینا جو ہے نا, وہ we have to work on finding out why we are creating abusers. کیوں کریٹ ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے تھوڑا سا اسٹڈی فورینزک psychology. I don't know if we have it in Zabist or not. We do? Oh my God, that's great. I should get into it. It's wonderful. There's a number of courses that are dealing with psychology and sociology. Wonderful. Doing criminology and so on. Wow. That is because crime بہت بڑھ گیا ہے نا. بالکل.
I hope that I didn't deviate from the question. Any more questions? Last one or two questions, please. Yes. Assalamu alaikum. My name is Isha and I am from Bachelor's of Social Sciences. So my question is that our parents, they support us. But there are like two fears in their heart. They're like, one is ke log kya kahenge? And they like back off from supporting us. And the other one is that the world is very cruel. They're gonna make you cry. They're gonna like demotivate you. And you cannot like, even if you like in words try to explain to them that I will do it, आप उनको action से नहीं समझा पाते हैं. They're like, oh no, you're gonna cry. For me personally, I want to tell my parents that, okay, I might cry, but I will get up. Maybe with tears in my eyes, but I will get up. You don't have to be scared. So like, how can I tell them? Exactly how you said that. Yeah, exactly. I was going to say the I have told them, they're इसी like, तरह नहीं. बिकॉज थोड़ा सा देखिए पहले हम ये बात कर रहे थे कि फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी, इट्स अ जर्नी. ठीक है, हम ए से जी पे जंप नहीं मारे, हमें ABCD सारी करनी है. तो उसमें रोना धोना होगा. There will be times that you will be disappointed. There will be times when you will think that okay, this was the wrong decision. मुझे ये वाला कोर्स नहीं लेना चाहिए था, मुझे ये लेना चाहिए था, या whatever. लेकिन कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी. अगर आप वो काम नहीं कर सकेंगे, whatever, आप फेल हो जाएंगे for that matter. Even that is an experience for you to move forward from there. अब अपने पेरेंट्स को ये किस तरह समझाया जाए? प्रॉब्लम ये है ना कि पेरेंट्स को किस तरह, आई कुड बी रॉन्ग, बट बहुत बड़ी बैटल्स से पहले छोटी छोटी बैटल्स कर ली जाएं. कुछ ऐसे काम कर लिए जाएं जो उस दायरे के अंदर हो जिसमें उन्होंने आपको रखा हुआ है, जिसमें आप उनको प्रूफ करके भी दिखा दें कि आप कर सकती हैं और आपको उनका एतमाद भी हासिल हो, रिस्पेक्ट भी हासिल हो. छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करके अब पहली ही जंप मारेंगे तो कोई भी पेरेंट होगा, उसको ऑब्वियसली दे लव यू, दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट वांट यू टू गेट हर्ट. हर पेरेंट यही चाहेगा कि अननेसेसरीली ट्रबल ना हो मेरा बच्चा या बच्ची, और बस जहाँ जाना था पहुँचना था, या फिर हम किसी तरीके से उनको चादर डाल के बाईपास करा के हर जुल्म से हम उनको निकाल लें. अच्छे दिल से वो ये सोच रहे हैं, लेकिन इस तरह होता नहीं है. और कभी कभार वो इसलिए भी बहुत रोक रहे होते हैं क्योंकि वो खुद से गुजर के आए होते हैं वहाँ से. लेकिन this is impossible, not almost, it is impossible to get to where you want to go. अगर आपका सच्चा एक फोकस है, एक गोल है, और आप उड़ते उड़ते ला करते पहुँच जाएं, ये नहीं होने वाला. अपने आप को तैयार करें और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी तैयार करें बाय डूइंग लिटिल थिंग्स. पहले अपना वही बाउंड्रीज को पुश करने वाली बात है ना, जो लिटरली आज तक हम अपने कामों में कर रहे हैं. हम आज तक अपनी बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी हल्की जितना पैलेटेबल है फॉर द पीपल अराउंड अस टू टेक, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर अ वाइल वो काफ़ी पुश हो चुका होता है. मतलब वो काफ़ी आपका दायरा वसी हो गया होता है, बड़ा हो गया होता है. लेकिन दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस. एक दो पेरेंट्स, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग टू वॉट, बिकॉज ना बस नहीं करना, वो दे डोंट वांट टू एक्सप्लेन, वो उनके इश्यूज हैं, वो एक्सप्लेन नहीं आपको कर सकते. लेकिन दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस when they try to stop you, and this is how you push your boundaries, that you earn their trust. और ये लोग क्या कहेंगे वाली लाइन मैं कुछ नहीं कह सकती, आप बताएं लोग क्या कहेंगे. ये इतनी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है मुझे कि लोग आप कुछ करें ना करें, आपको पता है कि आप कभी घर से नहीं निकलेंगे ना 1 साल के लिए, तो आप लोग इतना कुछ कहेंगे कि ये तो घर से नहीं निकलती, इसको क्या हो गया, कुछ हुआ होगा इसलिए नहीं. They will talk. You do it, they will talk. You don't do it, they will talk. You fantasize about doing something, they will talk. You share something, they will talk. You don't share something, ये तो बड़ी secret है, they will talk. अभी से निकाल दें इस चीज़ को. लेकिन आई एम श्योर आपके पास बेहतर एडवाइस होगी कि किस तरह किया जाए. नहीं, एडवाइस तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. व्हाट वर्कड फॉर मी मे वर्क फॉर यू. अदरवाइज यू ऑल हैव टू लुक फॉर योर ओन सोल्यूशन. नोबडी कैन गिव अ सोल्यूशन टू एनीबडी. लेकिन एक दूसरे की कहानियाँ सुन के हम सोच में ज़रूर पड़ जाते हैं कि उसको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ था, ये तो कोई चीज़ मेरे अंदर बेदार कर रही है. एंड दैट्स कॉल्ड तदब्बुर, एंड दैट्स द बेस्ट एजुकेशन एवर, दैट्स द बेस्ट इबादत एवर, इज़ टू एक्चुअली थिंक और तदब्बुर करना. ये जो सारी चीज़ें ये कह रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, या आपके पेरेंट्स को खौफ है किसी चीज़ का, ये सब इसलिए होता है कि हम अंदर से कनेक्टेड नहीं हैं. जब हमारी अंदर की वर्टिकल कनेक्शन, दिस इज़ वर्टिकल,
Inside is vertical. Everyone else is horizontal. Even your parents is horizontal. Even your husband, wife are horizontal. Even your own aulad is horizontal. Your teachers, your friends, everything is like this. These relationships are like this. The only one relationship that you have with yourself is vertical, and that leads to your creator, whatever your creator is, and whoever your creator is, whatever you may call that creator. That is vertical. ये वर्टिकल कनेक्शन जब तक ग्राउंड नहीं होगा ना, तो ये सारी हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस आपको गुमराह करेंगी. इट्स लाइक अ बोट दैट डजंट हैव एन एंकर. स्टॉर्म आया नहीं है, वो छोटी सी कश्ती कहाँ से कहाँ निकल गई, क्योंकि उसका एंकर ही नहीं है. इस पे हम काम करते ही नहीं हैं, ना किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, कहीं कोई ऐसा पीरियड ही नहीं होता जहाँ ग्राउंडिंग वर्टिकली सिखाई जाती हो. और कुछ लोगों के मुंह से तो मैंने ये भी सुना है, जब किसी को देखते भी हैं ग्राउंड होते हुए तो कहते हैं ड्रामेबाजी है. बिकॉज हमें ये सिखाया ही नहीं गया, क्वाइट रहना, पॉज लेना, अकेला बैठना हमें सिखाया ही नहीं गया. हम अकेला रहते हैं तो हम लोनली फील करते हैं. नो 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 नो, सिटिंग अलोन एंड बीइंग लोनली आर टू डिफरेंट थिंग्स. Being alone is something you celebrate. I mean, like, I die for being alone. It's the best thing ever. कि कोई भी नहीं है, अरे वाह, कोई भी नहीं है, मज़ा आ गया. That is when you connect vertically. इसी पे तवज्जो अगर आप देना कि ओके आज से मैं vertical connection कैसे अपना बना, you'll see everything will set in place. जब आप वर्टिकली कनेक्टेड होंगी, आपके पेरेंट्स आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देखेंगे कि मेरी बेटी अपने सारे मसलों को खुद डील कर सकती है. वो जो एतमाद की इन्होंने बात की ना, उनको आप पे एतमाद आ जाएगा. वो आपको ऐसे छोड़ देंगी, जाओ बेटा लड़ो अपनी जंगें खुद ही, मुझे तुम पे एतमाद है. वो एतमाद देखना चाहते हैं आपके अंदर. खौफज़दा वो हैं, दैट्स वेरी नेचुरल. वो जिस ज़माने से आए हैं और ये ज़माना है, बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है. दे आर स्कैर्ड. It's going to be very difficult for you all to raise your children in this world too, because things are becoming more and more difficult. If parents, the new parents, alpha बच्चों के parents, vertically connected नहीं होंगे, तो उनके बच्चे lost parents के बच्चे हैं. उनकी कश्तियाँ कहाँ जाएंगी पता ही नहीं चलेगा. Thank you. Yes, beta. Assalamu alaikum. My name is Narmeen Zafar and this is my 4th semester. I am from BS Social Sciences. So मेरा आपसे एक सवाल ये है कि for example, if you want to make any change, okay, like not only as a woman but also as a person, तो मे बी आपके माइंड, आप भले से कितने पॉजिटिव क्यों ना हो ना, आपके माइंड में कभी ना कभी एक थॉट आता है कि व्हाट इफ़ मैं अगर इस चीज़ में नाकाम हो गई, या फिर मैं अगर जो है चेंज लाने का बाइस नहीं बन सकी. तो क्या ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी आपके माइंड में कभी ये थॉट आया हो? लाइक दिस इज़ माई क्वेश्चन. आप तीनों से. I didn't hear the question. Again, what is your question? What if कभी आपके ज़हन में आया ऐसे पूरे सफ़र कि जो मैं कर रही हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल ना हो सकूँ और मैं. Well, basically, I've thought of that numerous times, that will I be successful? When I was going into my teaching profession, a lot of people told me that you have the capability of doing this and that, but I followed a path that I loved. And that is the most important thing. Whatever pathway you follow, as a man, as a woman, it has to be something that you enjoy and you love. If you do that, beta, you will be happy, you'll be successful, and you will have no problems with yourself. And then you will progress on and on. So, and believe it or not, impediments or obstacles are a natural phenomenon. You cannot expect life to go on without there being obstacles in your pathway. These obstacles are events, I would use the word events, that change you, that make you grow, that make you flourish, and that will make you stronger as a person. So any obstacle that you face is not something that you should sort of say, oh my God, now I can't do anything apart from it. These are obstacles that are there to help you move forward.
So that is the way that you have to live your life. That is the way that I have lived my life. I mean, try new things. Don't feel scared that, okay, I cannot do something. If you're bad in something, try doing it. If you're not good in maths, take up a course of that. If you're not good in languages, do something like that. So these are the obstacles that will help you and that will make you challenge yourself. And as ma'am said, to be centered is the most important thing. To be confident about who you are is very, very important. And that is one way in which you can progress and make yourself peaceful with yourself and make society also a much more better place and a livable place. And also, if I may add, you are so young. You can, at this moment, really do a lot of things and try to discover your strength. At this moment, I don't think any one of you should be afraid of failure, because this is the moment that you are going to pick and choose actually what's your calling, what brings you joy. And added to that, आजकल की दुनिया में तो literally कोई बंदा भी कोई एक चीज़ नहीं कर रहा होता, वो चार चीज़ें साथ कर रहे होते हैं, because our systems with the internet and social media and everything, उसने इतनी आपको opportunities दे दी हैं कि एक डॉक्टर जो है वो एक पार्ट टाइम सिंगर भी बना होता है, एक इंजीनियर है वो अपनी आर्किटेक्चर इधर कर रहा होता है, वहाँ कुछ और कर, मतलब, और कोई उसको रोकेगा नहीं. There is chance of serious success in that. The key is that you have to be honest to that thing. Reason, वो पहले वाली बात जो मैं कर रही थी, क्यों करना चाह रहे हैं ये चीज़, वो रीजनिंग आपकी बड़ी close to your heart होनी चाहिए. उसमें फिर ये होता है कि अगर कोई बीच में आपको impediments आ रहे हैं, obstacles आ रहे हैं, वो failure नहीं लगते, वो बस एक लगता है कि चलो misstep हो गया, वो इस तरह try कर लें, क्योंकि वो चीज़ आपके दिल के करीब है, you are sincere about it, it's close to your heart, that is the only thing that brings you joy. तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. आई थिंक आजकल वो डंडा भी शायद नहीं होता माँ बाप का कि जी डॉक्टर ही बनना है, बस डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना. अगर वो वाली चीज़ अगर उठा लें, यू कैन लिटरली ट्राई 4-5 थिंग्स एट वन टाइम, एंड स्पेशली एट दिस एज. अब अगर मैं जाके अब 6 चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट हो जाऊँ, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, तो दैट विल बी अनदर स्टोरी. क्योंकि मुझे इस बात का डर होगा कि मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ एक चीज़ में, तो मैं फिर सब स्टैंडर्ड क्यों रहूँ. बट नॉट फॉर यू. वैसे तो not for me either, but definitely not for you. So at where you are at this moment, failure is the last thing. Do not even spend your time thinking of failure. Focus and find out what your strength is. And if it is more than 1, 2, 3, do that too. मतलब अब तो कोई कदगन ही नहीं है ना इस चीज़ में, आपने जो करना है आप करें, लेकिन फेलियर को ज़्यादा टाइम देंगे तो आप उसको शायद मैनिफेस्ट कर दें. ना सोचें, These are just छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स, इधर उधर हम्प्स हैं, उसके बाद आप आगे निकल जाएंगे. मतलब इतना सीरियसली ना लें इसको. I feel. Sorry. I'll just add a little bit and then we need to rush a little. Who has read about the Golden Circle? Anybody knows about the Golden Circle? आपके सारे सवाल का जवाब है उसमें. Go and open up the Golden Circle, ठीक है? It teaches you the inside out approach. हमारी approach, आप notice करना, हमारी approach is not deep inside out. सबसे अंदर circle के होता है why, उसके बाहर वाले circle में होता है what, उसके बाहर वाले circle में होता है how and when, ठीक है? हम ये नहीं जानते कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं. एक बच्चे से, मैंने छोटा सा बच्चा था 4 साल का, वो स्कूल में आया, उसने लाल जूते पहने हुए थे, तो मैंने उसको पूछा कि ओह यू आर वेयरिंग रेड शूज़, व्हाई आर यू वेयरिंग रेड शूज़ टुडे, बिकॉज स्कूल का शूज़ वाइट हैं, व्हाई आर यू वेयरिंग रेड शूज़ टुडे. पता उसने क्या कहा? उसने कहा अम्मी ने कहा था. उस वक्त मैं उसको इमेजिन कर रही थी, उस 4 साल के बच्चे को. फास्ट फॉरवर्ड, ही ग्रोज अप, ही इज़ 28 years old, सिटिंग ऑन द निकाह का, एंड समबडी आस्क्स यू, ये शादी तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है अम्मी ने कहा था. वाई बच्चों का क्लियर नहीं है. मैंने ये बात उसकी माँ को कही, मैंने कहा इसको क्यों हुआ? कहती है फिर इसको क्या कहना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? मैंने कहा काश कि ये कहता कि इसलिए कि मेरा रेड मेरा फेवरेट कलर है. कहती है अच्छा तो अभी इसको ये याद करा दूँ. मैंने Your why has to be clear. So if your why is clear, और मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी इन बच्ची को जिसने बात ये की है. Let's imagine you have a fear of heights.
ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں اپنے فرینڈ کو کہ یو نو واٹ, آج میں جو ہوں نا, یہ سلائڈ جو بڑی اونچی والی سلائڈ ہے, اس سے میں واٹر سلائڈ پہ جا رہی ہوں. تو کہے گی کیوں جا رہی ہو, تمہیں تو کہتی ہے اسی لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے فیئر کو فائٹ کرنا چاہتی ہوں. لیٹس امیجن وہ اوپر تک گئی اور وہ جب نیچے آئی تو پوری ٹمبل ہوتی ہوئی گری اور 10 لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. یہ کیا ضرورت کیا تھی جانے کی جب آتا نہیں ہے جانا. Did she achieve her why? She faced her fear. Done. Success ہوئی نہیں ہوئی doesn't matter because her why was clear. لیکن اگر اس کو واٹ کلیئر تھا, میں اوپر اس لیے جا رہی ہوں تاکہ سب میرے تالیاں بجائیں اور مجھے سب دیکھیں اور میں اپنی سیلفی بناؤں اور ڈالوں کہ دیکھو میں آج سب سے بڑی سلائی پہ, دیٹ از دا واٹ, دیٹس ناٹ دا وائی. پھر اس میں اگر وہ گرے گی اور لوگ ہنسیں گے تو شی ول فیل لائک اے فیلئر. یور وائی نیڈس ٹو بی کلیئر. اور یہ گولڈن سرکل ضرور دیکھیے گا جا کے, ٹھیک ہے. Thank you, audiences, for the lovely The questions. Golden that Circle, you- by the way, is a book, so you can buy it and read it too. I would like to invite Dr. Riaz Sheikh to give presentations to and tokens of appreciation to our two honored guests. So Dr. Riaz, please, thank you very much.